अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अली मुनव्वर हरम पाक के सहन में मौजूद हूँ और मगरिब का वक्त होने वाला है, 2-4 मिनट है। कुछ बातें, पहली बार है मेरा कि मैं हरम पाक में मौजूद हूँ और सच में बहुत ज़्यादा बातें मुझे नहीं आती, लेकिन महसूस किया है। देखिए, खुदा हर जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ जब आप आते हैं तो स्पेसिफ़िक आपकी सारी सोचें मुजतमे हो जाती हैं, यकसू हो जाती हैं। वैसे ये बात कहना कुछ अच्छा नहीं है कि यहाँ खुदा मौजूद है, क्योंकि खुदा तो फिर कहाँ मौजूद नहीं है, हर जगह मौजूद है। लेकिन हम इंसान हैं, छोटा सोचते हैं बहुत। खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, उतना बड़ा हम कभी सोच नहीं पाते। तो एक आम आदमी को, मुझ जैसे आदमी को लगता है कि यार यहाँ तो खुदा है। हालांकि मैं कह चुका हूँ कि ये कुछ सोच इतनी अच्छी नहीं है, खुदा हर जगह मौजूद है। लेकिन जब आप खुदा से यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुदा तो हर वक्त आपके बहुत नज़दीक है, लेकिन आप नहीं हैं खुदा के नज़दीक। लेकिन जब आप यहाँ से महसूस करते हैं तो बेसाख्ता आंखें भर आती हैं, दिल आपदीदा हो जाता है और इंसान को अपना बहुत छोटा लगता है। इंसान बहुत तुर्रम खान बनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, चांद सितारे तोड़ लाने की बातें। लेकिन जब वो खुदा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ना, तो फिर उसको अपनी कम मायगी का एहसास होता है, फिर उसको अपने छोटेपन का एहसास होता है, जो कि हर वक्त होते रहना चाहिए, लेकिन फिर होता है। बहुत से लोगों ने कुछ ऐसी बातें की। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। सच में एक आम ज़िंदगी में भी कोशिश की, उस वक्त भी जब कुछ नहीं था हाथ में, एक आम मजदूरी करते हुए, कभी ठेले वाले से, कभी कमज़ोर कारोबारी से कभी बहस नहीं की। हालांकि मैं ख़ुद शायद हफ्ते में 4-5 हज़ार मुश्किल से कमा पाता हूँगा, लेकिन 1-2 रुपए की उससे कभी बहस नहीं की। और मेरी ज़ौजा मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुम कौन सा कोई बहुत बड़े अमीर आदमी हो, तुम भावताओ क्यों नहीं करते? तो मैं उस वक्त भी ये सोचता था कि नहीं यार, ये शायद मुझसे भी 2 रुपये कम कमा रहा हो, तो इनसे भावताओ मत करो। दूसरों के लिए सोचा जब कुछ नहीं था, और जब अल्लाह ने एक सिलसिला बनाया, मेहरबान लोग साथ जुड़े, और उसके बाद शायद कभी पैसे से मोहब्बत मुझे कभी भी नहीं रही, लेकिन उसके बाद तो रही सही भी ख़त्म हो गई। वो बंदा जो खुद 1000-2000 रुपए के लिए शायद ख्वाहिश का इजहार करता हो किसी से, अल्लाह से कम हो बेश ज़्यादातर, और वो उस शख्स के हाथ से लाखों रुपए जाते हुए उसे कभी ज़रा भर के लिए तामुल महसूस ना हो, उसे कभी भी ये ना लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, यार ये पैसे हैं बस। शायद वही वजह है मुझे, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वो वाक़या याद आ रहा है कि जिसने कहा था कि मेरे नसीब में जो कुछ है सब कुछ एक साथ दे दो, मैं पेट भर के खाना तो खा पाऊँ। और वो एक बार दे दिया गया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर उसके पास तो और बहुत कुछ था। तो वहाँ अल्लाह से सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ये क्या माजरा है? आपने तो कहा था कि जो था वो सब कुछ मैंने एक वक्त का दे दिया इन्हें, पूरा मुकम्मल, ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस शख्स ने हमसे कारोबार किया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो शायद उसकी भी यही वजह है, वरना मुझे और कुछ अपने दामन में कोई कार खैर, कोई नेकी नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि कोशिश की कि अमानतों को उनके हकदारों तक पहुँचा दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यार मक्के मदीने जा रहे हो, मक्के तो वहाँ सिर्फ इबादतों पर फोकस करना, वीडियो मत बनाना, किसी को मत कुछ कहना। सच में कुछ ज़्यादा दिल मेरा भी नहीं कर रहा वीडियो बनाने को, लेकिन मैं इसको भी ठीक नहीं समझता कि मैं इतना खुद गर्ज हो जाऊँ यहाँ बैठकर कि सिर्फ अपने बारे में सोचूं। वो खुदा जो चाहता है कि आप लोगों के लिए भलाई करें, क्या वो खुदा इस बात को पसंद करेगा कि मैं मक्के आकर सिर्फ अपने लिए सोचूं? मैं खाना खुदा में बैठकर इतना खुद गर्ज हो जाऊं कि मुझे सिर्फ अपनी आक़िबत की फ़िक्र हो, किसी और की फ़िक्र ना हो, मैं किसी और के लिए दुआ भी ना करूं, मैं सिर्फ अपनी इबादतों पर फोकस रखूं। और शायद आप कहेंगे कि यार दुआएं तो लोग करते हैं, वीडियो नहीं बनाते, लेकिन यकीन करें मैं कुछ छोटी छोटी वीडियोस बना के लोगों को दुआ की भेज रहा हूँ, उन लोगों के दिलों में कितनी खुशी भर रही है कि यार उनका नाम मक्के में लिया किसी ने, खाना खुदा में लिया किसी ने, वो लोग कितना खुश हो रहे हैं, उन्हें कितनी तस्कीन मिल रही है, वो खुदा से कितना करीब हो रहे हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता कि मैं यहाँ खुद गर्ज हो जाऊँ। मैं लोगों के लिए सोचूंगा भी, मैं बात भी करूँगा। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर डालने वाला हूँ।
سچ میں دل نہیں کر رہا کہ میں کوئی بہت زیادہ ویڈیوز بناؤں. بس زندگی یہی ہے کہ ہوٹل سے کھانا خدا بس, اور کہیں نہیں گیا میں ابھی تک, کہیں نہیں گیا. ہاں صبح زیارتوں کے لیے جانا ہے غار ہیرا, لیکن ابھی تک میں کہیں نہیں گیا. اور میں سب سے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی اس بہن اور بھائی کے لیے جن لوگوں کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں. بہت سے مہربان لوگ ہمارے ساتھ جڑے, آپ کے سب کے کام بہت اچھے ہیں, لیکن جس فیملی نے مجھے یہاں بھیجا, اللہ کی ایک نیک بندی ہے امریکہ سے, مشل بہن اور قدیر بھائی. سر میری باتیں, میرے الفاظ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. سچ میں آپ لاکھ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ تو بس اللہ کی طرف سے حکم تھا, لیکن اللہ وسیلے بناتا ہے. اور ہر ایک ایسا شخص جو کہ سوچتا ہے وہ کسی کے احسان کو کبھی بھلا نہیں پاتا. میری زندگی میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیے وہ مجھے آج بہت شدت سے سب یاد آ رہے ہیں. ہمارے محلے کے ہی ہیں لیاقت ماموں, ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, وہ بھی مجھے یاد آ رہے ہیں. وہ میرے محسنوں میں سے, ان کی زوجہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اور ہماری مشل بہن اور قدیر بھائی کی ساری فیملی, ان کے پیرنٹس, سب کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں موجود ہیں انہیں صحت دے, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں نے پہلا عمرہ تو کیا جو کہ مجھ پر واجب تھا, دوسرا عمرہ میں پرفارم کر چکا ہوں, اور وہ میں نے اپنی بہن مشل صاحبہ اور قدیر بھائی کے لیے کیا ہے, ان کی طرف سے میں نے کیا ہے. اور تیسرا عمرہ میں کرنے والا ہوں اپنے تمام لوگوں کو. دیکھیں میری اماں میرے ساتھ ہیں, انہوں نے عمرہ کر لیا, میرے ابا اس سے پہلے کر چکے ہیں. تیسرا عمرہ میں ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو فرسٹلی جو میرے ساتھ کہیں نہ کہیں رابطے میں جڑے ہوئے ہیں. ان میں میرے بہن بھائی بھی ہیں, میرے ناظرین بھی ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے والے, اور اسپیشلی وہ تمام مہربان لوگ جو خوف خدا رکھتے ہیں, وہ ہمارے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. ان میں بہت سے نام ہیں. ہماری بشرا بہن ہے, ہمارے قمر انکل ہیں, ان کی ساری فیملی ہے, خوبصا بہن, انیس بھائی ہیں امریکہ سے, شفیق بھائی, فضل بھائی, ان کی بہن ہے شبانہ, ہماری بھی بہن ہے, اور بھی بہت سے نام ہیں. میں سب کے نام شاید نہیں لے پاؤں گا, میں سب کے لیے ایک عمرہ پرفارم کروں گا انشاءاللہ. بس نماز اذان مغرب ہونے والی ہے, کچھ کھانسی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ اگر ویڈیو بنائی کچھ تو کوشش کروں گا کچھ وہ آپ کے لیے بھیج دوں. لیکن وہ تمام لوگ جو کہ ہماری یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. میں آپ کے دلوں کے حال نہیں جانتا, آپ خود بھی سچ میں بہت بار نہیں جان پاتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے. ہم سے بھی زیادہ ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے. تو جو ہمارے حق میں, آپ کے حق میں بہتر ہے, اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے. بس اللہ اپنی رضا میں ہمیں راضی رکھے, اس میں لگائے رکھے. اور جتنے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے گھر روضۃ الرسول کی زیارت کے لیے آئیں اور وسائل نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے وسائل عطا فرمائے. جس طرح میں پہنچا ہوں اس طرح تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس کو بلاوا ہوتا ہے وہ آتا ہے, تو میرے کیس میں تو 100% ایسا ہی ہے. ہماری اس بہن نے اور بھائی نے, مشل بہن اور قدیر بھائی نے مجھے کیوں چنا مجھے نہیں معلوم, شاید اللہ نے چن لیا ہو. بہت شکریہ.